फाटल्या 2 दिसांनी तुजो एक विशय म्हणटा तो खूब चर्चेंत आसा. कितें एक्झॅक्टली हो विशय आनी जो तुमी एक अवॉर्ड नाकारला स्पेशली जेन्ना तुमकां सेकंड प्लेस दिला म्हणटा म्हणून. सगळ्यांक खबर आसतलें की 50वी कोंकणी नाट्य सर्त जाली कला अकादमीची आनी तातूंत वेगळे वेगळे निकाल जाहीर जाले. आनी जेन्ना नाट्य संहिता म्हणजे क्रिएटीव रायटींग ओरिजिनल स्क्रिप्ट सो रिजल्ट जो डिक्लेअर जालो तातूंत वॉट दे सेड वॉज दॅट दे अवॉर्डेड दे डिक्लेअर्ड सेकंड प्लेस युगांक नायक देशराग दॅट्स मी एंड माय प्ले ओके एंड फर्स्ट दे डिडंट अवॉर्ड एट ऑल. Okay. They also awarded for the best adapted adapted script and a translated script. Okay. So as a result of that, okay, as a reaction to that, okay, I wrote back to Kala Academy saying that, okay, this is absolutely a disrespect to a work of art. Okay, and you cannot discredit writers like that. So writers, this is like writers becoming a soft target. Okay, it's because प्रत्येक गजाली भितर जर तुम्ही आता जर ह्यो तीच जर गजाल आनी खंयच्या कॅटेगरीन जाल्ली वेदर इट इज युअर लायटींग कॉस्ट्यूम डिरेक्शन मोठो बोवाळ जातलो अशें. ओके, रायटरा खातीर कोणूच उबो रावना देशांत. ओके, आनी मागीर त्या खातीर तुका गौरी लंकेश कलबुर्गी सारकी केसीस जातात, गोविंद पानसरे तुका, बिकॉज रायटर्स आर बिकमिंग अ सॉफ्ट टार्गेट इन इंडिया. Okay, so as a matter of principle, I said I'm returning this award. I refuse to accept this award. No, but you were surprised because first nastana second dila and first sangana म्हणून. So I told him, tell me who is first, then I'll accept second. आणि असे केन्ना जाता? I don't know. I mean that's completely unethical. It's also illegal to do. आणि आयज मिटींग कापयल्लें दिसता तुमकां. कितें जालें तें? So as a result of that, I mean, Kala Academy chairman Chandrakant Kavrekar and Babu Kavrekar, he called me in the morning, okay, and said, come to Kala Academy, we will talk about it with the representation of a Kala Academy. Okay. So I went, we had a meeting, okay, and that is out by Ek Gazal Sangh. I mean, he was very kind in organizing this and his attitude was not confrontative, okay. So he said, I mean, he politely said, this is what it is. Other the representative जे कला अकादमीचे बसले पळय ताणें आपल्या पद्धतीन एक्सप्लेनेशन दिलें. पूण एक्सप्लेनेशन अबाउट फर्स्ट कित्याक दिवंक ना तें दिलें? So they said that this was a judge's decision. Okay. I said if this was the judge's decision, then I have a right to know what does the judges feel about it. Okay. So म्हाकाय कळपाक जाय न्ही की जजीस कितें चित्ता ह्या गजालीचे बाबतींत. और तूं जर अशें जर म्हणटा कळ्ळें न्हू, कोणूच जर हे ओरिजिनल स्क्रिप्टाक लायक ना सांग. ना पूण फर्स्ट ना जाल्यार सेकंड आतां ताका फर्स्ट येवपाक जाय न्हू. सो दे सेड की एज अ हे तेवूय हांव तुका कला अकादमीचें हें सांगलें की बाबू कवळेकराचें मिडिएशन वॉट दे थॉट वॉज दॅट दे वील अमेंड द रुल्स. ओके, की ह्यान फुडें अशें केन्ना जावचें ना. ते एक्सेप्टेड. ओके, ह्यान फुडें अशें केन्ना जावचें ना एंड दे रिक्वेस्टेड मी टू रिकन्सिडर माय डिसिजन. सो मिस्टेक जाला म्हण एक्सेप्ट करता ते. ओके, so they said ki this is something that should not have happened. Okay, so they पुढे जनरल काउन्सिलान घालून ते फूल एंटायर कॉम्पिटिशनाचे रुल्स चेंज करपाचे. एंड आफ्टर दॅट दे सेड की हे सगळें आमी करता एज अ कला अकादमी म्हणून दॅट वी ऑल्सो पोलायटली रिक्वेस्ट यू टू रिकन्सिडर द डिसिजन. पूण युगांक बाब एकूच सांगा पळय, जेन्ना ते म्हणटा तेंचे रुल्सान अशें आसा की बाबा फर्स्ट तांकां दिसना जाल्यार फर्स्ट दिवप ना सेकंड दिवप. मागीर हाव दिस इज पॉसिबल देर? अशें खंयच रुल्स जे आसा पळय ते सांगता पळय की खंयच्या सेक्शनान कितली प्रायजां दिवप हें जजीस थंय. बट नो वेर इट इज मेन्शन बाबा फर्स्ट ना. ओके, सो देन ते कसले रूल अमेंड करतले? सो दे सेड की दे वूड से दॅट दे वूड कॅटेगॉरिकली मेक दीस तुका की अशें केन्ना जावपाक जायना सेकंड दितलें आनी फर्स्ट दिवचें. सो हें सगळें सांगून ताणें म्हाका सांगलें की नाव कला अकादमी इज एक्सेप्टेड दीस बिकॉज ऑफ यू. आय मीन ही सगळी केस जाली ताचे खातीर एंड हे सगळें लेखकांचो मान दवरून आमी हें सगळें बदलता. एंड दे रिक्वेस्टेड मी टू रिकन्सिडर द डिसिजन. हांवें तांकां पोलायटली सांगलें हें सगळें बरें आसा, थँक्यू सो मच कळ्ळें तुका, तुमी म्हाका आपोवन ह्यो सगळ्यो गजाली केल्या. बट एज अ सेल्फ रिस्पेक्टींग रायटर तुका आय वील नॉट टेक दॅट द सेकंड. बट आय स्टील फायंड इट, यू डोंट यू फायंड इट सरप्रायज स्टील बाबा रुल्स अमेंडमेंट एंड नेक्स्ट टायम जावचें ना सगळें म्हणटा, पूण फर्स्ट गेलो खंय तर? बरोबर सारकें.
एक्झॅक्टली तुजें कितें आसा पळय तें हांव सारकें मान्य करता कळ्ळें तुका हें फुडें कितें जातलें ताजेर पण आतां कितें जें जालां पळय ताजेर तुमचें सोल्युशन कितें सो दे सेड ओके की हाजेर सोल्युशन म्हणटा तें कळ्ळें तुका इज दॅट की कंप्लिटली अबॉलिशिंग दॅट इज फर्स्ट एंड सेकंड प्रायज अँड कन्सिडरींग दीस एज द ओनली प्रायज युगांग बाब somebody is trying to politicize this because तुका मेळ्ळा म्हणून दीस इज अ मॅटर ऑफ पॉलिटिक्स हांव तुका तें सरळ सांगता कित्याक तुमचे नाते कोणा कडेन आहा बाब म्हणून अशें बाब म्हणून तितून इट इज नॉट ओनली अबाउट नाते कळ्ळें तुका दॅट इज जेन्ना बाळाराया मापारीचो विशय येता और जेन्ना बारीक मनशाचो विशय येता बारीक मनशाच्या हिरोइजमाचो मुद्दो येता तेन्ना एक मोठो वर्ग जो आसा पळय तो अनसेटल जाता विच इज मेकिंग देम इनसेक्युर ओके हें तुजें पयलें गजाल जाली आनी दुसरी गजाल कळ्ळें तुका ज्या पद्दतीन आमचें नाटक जाल्लें वी हॅड एंटायर हाऊस फूल 1100 people आनी जेन्ना तुका लोकांक भायर वच्चें पडलें मागीर तुगेले द रिव्यूज दॅट दे केम ओके इट वॉज कायंड ऑफ अ प्रेझींग तुगेलें नाटक कळ्ळें मास अपील ताका ह्या नाटकाक आशिल्लें आनी हें सगळें कोणाक तरी हे उस्तुरे गेले and also because I mean the person who was playing Balaraya Mapari was none other than Govind Gowde. Okay. So ह्या सगळ्या गजाली भितर कळ्ळें तुका आतां फॉर एग्जाम्पल रिजल्टा बाबतींत खूब जाण खूब कितें उलयता कळ्ळें तुका हाका मेळपा जाय ताका मेळपा जाय आय एम नॉट चॅलेंजींग द कलेक्टीव विजडम ऑफ द जजीस बिकॉज की आय कंप्लिटली रिस्पेक्ट द जजमेंट ओके बट दिस इज द मॅटर हो यू आर ट्रायींग टू make an example out of me which is bad, which is completely unacceptable. Is Govind Gowde issue in this? Is Govind Gowde issue because ताका लागून ते करूंक सोदता? I leave this for the wisdom of the people. कित्या खातीर जाला आनी कशे पद्दतीन जाला इट्स बिकॉज दिस इज नॉट ऑन मेरीट मेरिटाचो विशय वेगळो आसता मेरिटाचो विशय वेगळो आसता हांगा कितें सांगता की हांगा तुका आमी सेकंड प्रायज दितले पयलें प्रायज डिक्लेअर करिनासतना कित्याक आमकां एग्जाम्पल सेट करपाक जाय तुजें कळ्ळें तुका पूण ह्या रुलान बसत ना जाल्यार रुलान बसप सो कितें खंयताय चल्लां लागत ना सो कितेंय चल्लां फायनली यू एक्सेप्टेड इट ऑर नॉट सी हांव तांकां एक गजाल क्लियर सांगता आय एम नॉट एक्सेप्टींग इट एज अ सेकंड प्रायज अनलेस यू डिक्लेअर द फर्स्ट ओके ओके फर्स्ट प्रायज हांव म्हाका दी सांगना ना पयलें कोणाक दिता तें तूं सांग दुसरें हांव घेता थँक्यू